Hello and welcome back to the Chemical Engineering Economics and Project Management class from the Chemical Engineering Undergraduate Program at ITB. And now we're discussing module number 6 on the Engineering Economic Analysis Part 2. Baik, selamat datang semuanya di kuliah Ekonomi dan Manajemen Proyek Teknik Kimia dari Program Studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Dalam modul 6 ini kita akan membahas mengenai analisis ekonomi teknik bagian kedua. Ya, kita masih membahas mengenai teknik-teknik maupun konsep-konsep yang relatif sederhana yang akan membangun skill Anda dalam melakukan analisis aliran dana dan juga kelayakan proyek. So in this segment 1 from module 6, we will discuss some basic definitions and concepts in taxation and depreciation. Jadi dalam segmen pertama dari modul nomor 6 ini kita akan membahas mengenai beberapa pengertian dan juga konsep mendasar tentang perpajakan dan juga depresiasi. So first of all, concept of depreciation and taxes. And this is important because project cash flow can be significantly impacted by these financial instruments, okay, depreciations and taxes. And this module discusses the principles of how we take into account depreciation and tax in the calculation of cash flow, project cash flow. Now, however, keep in mind that these financial instruments depend a lot on government regulations. In fact, it's all about government regulation, okay? So in this context, the task of a chemical engineer is not to conduct an accurate project accounting, but rather to apply accounting principles to estimate project economics, which takes into account depreciation and taxes. Jadi, mengapa kita belajar mengenai depresiasi dan perpajakan? Karena dua instrumen finansial ini bisa cukup besar pengaruhnya terhadap keekonomian suatu proyek. Nah, dalam modul ini kita membahas mengenai prinsip-prinsip dari perhitungan depresiasi dan perpajakan, ya, terutama yang ada hubungannya dengan perhitungan aliran dana. Dalam konteks demikian, kita perlu mengingat juga bahwa tugas dari seorang insinyur kimia itu bukan untuk melakukan accounting proyek secara akurat, secara teliti sekali, tetapi lebih kepada bagaimana dia bisa menerapkan prinsip-prinsip accounting tadi untuk memperkirakan keekonomian suatu proyek. Jadi garis bawahnya pada kata memperkirakan. So definitions of taxes, retributions, and excise. First of all, and these I'm keeping the Indonesian text for this because there are legal aspects to these definitions that I don't want to left out. Okay, so I'm still keeping the Indonesian text. All right, first of all, definitions of pajak or tax. So in Indonesian, this is said as iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, so it's based on regulations, tanpa mendapatkan imbalan jasa secara langsung. So the citizens do not necessarily directly receive any service from the country, from the state or government in return for this tax payment. Ya, jadi rakyatnya tidak kemudian serta-merta mendapatkan imbalan jasa secara langsung dari pemerintah atas pembayaran pajak tadi. But rather, tax is a form of citizens' participation in financing the state. Jadi, pajak ini adalah suatu bentuk bagaimana kita sebagai warga negara bisa membiayai operasional negara kita. Second one is retribution. Okay, in Indonesian, iuran rakyat kepada kas negara atas dasar pembangunan tertentu dari jasa atau barang milik negara yang digunakan oleh orang-orang tertentu. So, payment from the citizen to the state income on the basis of provision of certain services or goods. So the government or the state provides certain services or goods to the citizens, and these citizens utilize those services. And it's paid on the basis of the use of those services or facilities. For example, water. Of course, we're talking about public service water network here. Parking area, ya, area parkir. Retribusi daerah. This is an example of what regional taxes or retributions can take form. For example, please check this example. So this is from the West Java provincial government. Okay, and this link in particular talks about how the Western Java government imposes tax on the use of surface water being a river like this or seashores. Ya, jadi sebagai contoh untuk melihat bagaimana pemerintah daerah itu mengelola perpajakan atau retribusi, dan ini penting juga untuk pekerjaan rancangan pabrik kalian ya. Silakan lihat contoh ini. Ini adalah laman ini membahas mengenai bagaimana Pemprov Jawa Barat mengelola perpajakan air permukaan. Air permukaan itu maksudnya misalkan ada industri yang memanfaatkan air sungai atau air laut, ya, berapa banyak harus mereka bayar kepada Pemda. Okay, the last one is excise, or the Indonesian word for it is cukai. Again, in Indonesian first, iuran rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu, seperti bahan bakar, minuman keras, rokok, dan sebagainya. So this is based on the type of commodity.
Okay, not all commodity is imposed excise by the government. So in English, definition of excise is payment by the citizens for the consumption of certain regulated goods. For example, tobacco products, okay, cigarettes, cigars, and so on, alcoholic beverage, and also fuel. Those are probably the three main regulated goods in Indonesia that imposes excise. So when we consume those commodities, we have to pay a fraction of the cost as excise or cukai. Okay, so how do government impose tax? Invariably, countries around the world imposes tax based on three categories. Okay, so this would be the reason why these taxes should be imposed. The first one is on the basis of income and business, and included in these types of taxes are individual income tax, company income tax, value-added tax, and so on. Taxation based on consumption, including sales tax, fuel tax, hotel tax, and so on. Taxation based on wealth or asset owned by an individual or a company. Okay, for example, property taxes, estate tax, inheritance tax, and so on. Now, in project cash flow calculations, most of those tax components are already included in operating expenses. You don't have to detail out these individual types of taxes. However, you do have to take into account one type of tax, which is company income tax. So this one you have to calculate separately in cash flow calculation. Ya, berikutnya adalah dasar-dasar pengenaan pajak atau tax basis. Di seluruh dunia, itu ada 3 alasan mengapa kita kena pajak. Yang pertama adalah berdasarkan penghasilan dan bisnis, income and business. Termasuk di dalam kelompok ini adalah pajak penghasilan perorangan, pajak penghasilan perusahaan, value-added tax ini PPN ya, pajak pertama nilai dan seterusnya. Kemudian pajak yang dikenakan atas dasar konsumsi atau pemanfaatan suatu barang atau jasa. Misal, pajak penjualan, kemudian pajak bahan bakar, pajak hotel, penginapan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah basis pengenaan atas dasar kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau suatu badan. Termasuk dalam sini adalah property tax, ya, itu pajak bangunan. Kemudian estate tax ini pajak tanah. Kalau di Indonesia biasanya di lump dalam satu kategori ya, pajak bumi dan bangunan. Kemudian inheritance tax ini adalah pajak warisan. Jadi kalau kita mendapatkan warisan itu sebetulnya kita juga harus membayar pajak kepada negara atas kekayaan yang kita dapat itu. Oke, nah dalam perhitungan aliran dana proyek, sebagian besar komponen pajak ini sudah masuk dalam OPEX. Kecuali satu, jadi ada satu yang harus Anda perhitungkan secara terpisah, yaitu company income tax, pajak penghasilan perusahaan. Kalau di Indonesia ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Perpajakan, misalnya pasal 25 ya. PPh pasal 25 itu adalah pajak penghasilan perusahaan. Next up is the definition of depreciation, depletion, and amortization. First one, depreciation is the decrease of value of a tangible fixed asset, which is in Indonesian accounting term called aktiva tetap berwujud, over a period of time. Now, this decrease in value or devaluation may be caused by several factors. For example, just normal wear and tear, normal usage of the asset, deterioration, meaning damages to assets, and technological regeneration. So if the asset is no longer technologically competitive, it will become obsolete. Its value will be decreased. The second one, depletion, is the decrease of value of a fixed asset which takes the form of natural resources. For example, if our company owns mineral deposits, oil and gas reserve, productive forest, yeah, hutan produksi, and so on. And the decrease in value is due to exploitation. Now, of course, if the resource is renewable, such as forest, then we have to take into account as well the rate of exploitation and the rate of regeneration, penghijauan ulang. The last one is amortization. This is the decrease of value of an intangible fixed asset. Intangible meaning you cannot perceive it with your senses, with your eyes, with your ears. And for example, patent, trademark, franchise, these are called intangible assets, fixed assets. And these intangible assets actually, their value can decrease over time. And this is called amortization. Now, in project cash flow calculation, especially in the early stages, okay, sorry, this is a little bit of a typo there. So this should say, especially in early stages. Okay. The 3 types of devaluation above are typically considered as a single depreciation term. Again, as chemical engineers, we don't have to worry about all of these minute details between depreciation, depletion, or amortization. In project cash flow analysis, for process plant project cash flow analysis, usually we just categorize them as depreciation. Jadi berikutnya adalah pengertian mengenai depresiasi, deflasi, dan amortisasi. Depresiasi ini adalah berkurangnya nilai dari suatu aktiva tetap berwujud, tangible fixed asset. Saya merekomendasikan Anda untuk mencari-cari di internet ya.
apa definisi dari istilah ekonomi ini. Aktiva tetap berwujud, aktiva tetap tak berwujud itu artinya apa? Nah, berkurangnya nilai ini bisa diakibatkan oleh pemakaian normal, kemudian deterioration itu maksudnya kerusakan, atau jika ada teknologi yang lebih bersaing. Jadi dia secara teknologi sudah kadaluarsa atau obsolete. Maka dikatakan value-nya atau nilainya berkurang. Yang kedua adalah depletion. Kadang-kadang ada orang yang menerjemahkan sebagai pengosongan. Nah, depletion ini adalah pengurangan nilai dari aktiva tetap yang berupa sumber daya alam. Misalkan deposit mineral, cadangan minyak dan gas, hutan produksi, dan sebagainya. Dan value-nya berkurang karena kita melakukan pengosongan, kita melakukan eksploitasi yang semakin lama mengurangi cadangan dari resources ini. Ya tentu saja kalau kita bicara sumber daya yang bisa diperbarui seperti hutan, yaitu mungkin hitungannya agak lain ya, karena kita juga harus memperhitungkan selain laju pemanfaatan juga laju regenerasi. Nah, dalam perhitungan aliran dana proyek, kita tidak dituntut untuk memperhitungkan secara rinci ketiga jenis devaluasi ini. Biasanya kita anggap saja menjadi satu suku, namanya adalah depresiasi. Nah, itu saja biasanya. Ya. Alright, next up is the principles of how to calculate company income tax. Okay. Again, for project economic analysis, a chemical engineer can use simple approach. So number one, he or she must calculate what is called a gross profit or EBIT. EBIT is the abbreviation of earnings before income tax, and then the EBIT is equals to sales revenue, omset penjualan in Indonesian, minus manufacturing costs, minus depreciation. If you have depletion and or amortization, then you can lump all of these together. All right, and number two, we calculate company income tax, which is defined as gross profit, EBIT, okay, multiplied by the tax rate. And number three, we'll calculate the net income after tax, or NIAT, okay, which is defined as gross profit minus income tax. Now, of course, actual tax accounting is much more complex than the above formulae, since we need to consider financial aspects or financial tools such as progressive rates, okay, progressive taxation rate, pajak progresif. As you can see from the link below, okay, so again, I recommend you to follow this link and see what's in there. It is quite common for mega projects such as chemical processing plants to receive financial incentives from the local government, such as tax holidays, tax breaks, and so on. Berikutnya adalah prinsip-prinsip perhitungan pajak penghasilan perusahaan. Lagi-lagi, seorang chemical engineer itu tidak dituntut melakukan accounting yang rinci sekali, tetapi kita bisa menggunakan pendekatan yang lebih sederhana dalam analisis keekonomian suatu proyek. Nomor satu, kita hitung laba kotor, atau istilah bahasa Inggrisnya adalah EBIT, earnings before income tax. Jadi laba sebelum dipotong pajak. Di mana definisinya adalah omset atau nilai penjualan, ya, nilai moneter dari hasil penjualan perusahaan biasanya dalam waktu 1 tahun, ya, dikurangi biaya produksi, dikurangi depresiasi. Nah, kalau perusahaan kita juga memiliki depresi dan amortisasi, maka semuanya digabung menjadi depresiasi saja, supaya lebih sederhana. Kemudian nomor dua, pajaknya dihitung sebagai laba kotor tadi, ya, dikalikan dengan tax rate atau tingkat pemajakan. Jadi berapa persen dari laba kotor itulah nilai pajaknya. Kemudian kita hitung net income after tax, laba bersih setelah dipotong pajak. Singkatan bahasa Inggrisnya adalah NIAT. Di mana NIAT ini adalah laba kotor dikurangi pajak penghasilan perusahaan. Nah, tentu saja kenyataannya perhitungan accounting pajak ini jauh lebih rumit daripada rumus-rumus yang saya tulis di atas ini, karena banyak sekali faktor yang harus kita perhitungkan. Misalnya ada masalah pemajakan progresif. Jadi umumnya semakin besar laba kotor suatu badan usaha, maka dia akan kena tax bracket. Jadi tax bracket itu nilai persentase tingkat pemajakannya. Dari penghasilan sekian sampai sekian, kenanya berapa persen. Naik penghasilan sekian sampai sekian rupiah per bulan, kenanya bracket pajak yang lebih mahal, dan seterusnya. Kemudian financial incentive, jadi instrumen-instrumen yang biasanya diberikan oleh pemerintah untuk merangsang investasi. Nah, industri kimia termasuk yang cukup sering mendapatkan fasilitas tersebut. Silakan Anda lihat nanti link ini. Misalnya tax holidays. Silakan nanti Anda lihat di sini dan juga cari di internet apa artinya tax holidays, tax break itu apa artinya. Okay, so that's it for this segment and we will see you in the next one. Thank you very much for your attention. Terima kasih atas perhatian Anda dan kita akan berjumpa di segmen berikutnya.